फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपको यूट्यूब चैनल को बहुत सारे स्वागत। देखो मैं क्लास 4 रो जो चैप्टर 3 देखिथिले चैप्टर 3 हमें नकली हीरा विषय रे देखिथिले चैप्टर 3 रो क्लास 4 था चैप्टर 3 रो नकली हीरा रो प्रश्न उत्तर गुडी देखिबा। ए प्रश्न गुडी रो उत्तर वर्तमान हम करिबा। तो प्रथम प्रश्न रहइबो देखो केतरा 8 प्रश्न देछि। राजा जणे केउ भली शासक थिले, तब राजा काहाकू तंको पुअर परामर्शदाता भाबरे बाछिले, तब राजा को मानक प्रश्न पचारथिले, युवक जनक नीरव थिले काहेकि, राजा युवकंक उपरे काहेकि खुशी हेले, पारिषद मानक महाराजा शेषरे कोन कहले, तापरे युवक जनक राजा असली हीरा काहेकि देले, पारिषद मानक राजा नकली हीरा देबार कारण कोन थिला। आठ क्वेश्चन वर्तमान हम डिस्कशन प्रथम करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन तुम रहइबो राजा जणे को भली शासक थिले, देखियो राजा जणे हला न्यायपरायण और बुद्धिमान शासक थिले। तापर लिखिबो राजा काहाकू तंको पुअर परामर्शदाता भाबरे बाछिथिले, तो लिखिबो उत्तर रे राजा जणे बुद्धिमान युवकंकु पुअर परामर्शदाता भाबरे बाछि देथिले। हला तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। राजा ओ मानकु प्रश्न पचारि, तो लिखिबो राजा परिषद मानकु ओ युवकंकु प्रश्न पचारि थिले। तापर युवक जनक नीरव थिले काहेकि, तो लिखिबो युवक भलो भाबरे भाबी उत्तर देबा पई नीरव रही। तापर लिखिबो राजा युवकंक उपरे काहेकि खुशी थिले, तो लिखिबो युवकंकर बुद्धि और धैर्य को देखि राजा बहुत खुशी होइथिले। हला देखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देला तुमको पारिषद मानक महाराजा शेषरे कोन कहिथिले। देखिबो महाराजा कहिले जे केवल देखा देखि गुण और बुद्धि को मूल्य देबा उचित। तापरे सात युवक जनकू राजा असली हीरा काहेकि देले, तो लिखिबो युवक सत्यनिष्ठा युवकंकर सत्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता पई राजा तंको खुशी की असली हीरा देई देले। तापर देखो नेक्स्ट 8 पारिषद मानकू राजा नकली हीरा देबार कारण कोन थिला बोली पचाछि। पारिषद मानकर लोभ और अविवेक पई की राजा से मानकू कोन करले ना नकली हीरा देले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा विपरीत शब्द आसो। तापर तुमको दला आसो उत्तर लिखिबा। हला आसो निम्न शब्द गुडिकर विपरीत अर्थ को लिखिबा। पुरुणा नुआ, हला तापर दुख सुख, तापर उपस्थित अनुपस्थित, तापर संदेह निसंदेह, हला तंती लिख। ठीक अछि अपोजिट वर्ड बिचला तो ए भले अपोजिट वर्ड गुडिक सब लिखि दबा। विपरीत शब्द गुडिक लिखि दबा। पुरुणा नुआ, हला दुख सुख उपस्थित अनुपस्थित संदेह विश्वास बा निसंदेह भी हबो। हला तापर संदेह लिखि संतुष्ट असंतुष्ट, तापर नकली असली। तापर लिखिबा आस गोटी किबा दुईटा वाक्य रे उत्तर लिखिबा। शिक्षक दलगत आलोचना पई सुजोग देबे। हला राजा परिषद मानक प्रथम क्वेश्चन देला राजा परिषद मानक संबोधन करिकि ओ प्रश्न पचारि दिले। हला तापरे खर आसीबो परिषद माने कोन शिक्षा लाभ पाइथिले, तापरे ब आसीबो एई पाठरो हमें कोन शिक्षा पाइ। तो एती प्रश्न रो उत्तर वर्तमान हम करिबा तीनटा। तो उत्तर जदि लिखिबो राजा परिषद मानक संबोधन करि को प्रश्न पचारिथिले, तो लिखिबो राजा परिषद मानक वृत्ति हला और सत्यनिष्ठ संबंधी प्रश्न को पचारि थिले। नेक्स्ट देखो पारिषद माने कोन शिक्षा पाइले, लिखिबो पारिषद माने लोभ न करके सत्य और बुद्धिर मूल्य को बुझिया शिक्षा पाइले। तापरे नेक्स्ट ग देखो ग देला एही पाठरु हमें को शिक्षा लाभ पाइले। एही पाठरु हमें सत्यवादी धैर्यशील और बुद्धिमान देबार हमें शिक्षा पाइले कथा लिख। नेक्स्ट जीवा तापर तुमरो नेक्स्ट रहइबो क्वेश्चन भाषार कथा पढिबा बुझिबा और लिखिबा। देछि देखो निम्नलिखित प्रश्न गुडिकर चारोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटा पाखरे ठीक चिन्ह देबा कहछि। तो एटा कोन करियो देखो वृद्ध राजांकर केते जण पुଅ थिले, तो आर उत्तर हबो जणे ना दी जण ना तीन जण ना चार जण। तो वृद्ध राजांकर जणे पुଅ थिले, तो आर उत्तर करिवो जणे। जणे हबो उत्तर। तापर देछि 2 नंबर राजा तांको पुଅ पई कोन खोजुथिले ना परामर्शदाता खोजुथिले। ग हबो उत्तर। तापर देखो तुमे काहे कि चुपचाप छिड़ा होइछो उत्तर दियो ए कथा किए कहिथिले,
এটা କହିଥିଲେ ରାଜା। କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜା। କାହାକୁ? ନା ପିଲାଟିକୁ, ଯୁବକ ହେଲା। ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମହାରାଜା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜା, ଯୁବକ, ପାରିଷଦ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ? ତ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରି ପାରିଷଦ। କିଏ? ପାରିଷଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, କିଏ ବଡ ବଳବାନ ଥିଲା? କିଏ ବଳବାନ ଥିଲା? ନା ସମୟ। ସବୁଠୁ ବଳବାନ ହଉଛି ସମୟ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଆସ, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମେଳି କରିକି ଲେଖିବ। ତ ରାଜା, ରାଜାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନୃପତି। ପୁଅର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁତ୍ର। ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିବସ। ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖୁସି। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବା। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା ଦେଇଛି। ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ, ପାଠ୍ୟରୁ 4ଟି ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା କ'ଣ? 4ଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। 4ଟା ଚିତ୍ରକୁ ନାଁ ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା କିଏ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ କହିଛ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ହେଲା, ତାପରେ ରହିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ। ସିଂହାସନ ହେଲା, ରାଜାଙ୍କର ସିଂହାସନ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆସିବ ଯୁବକ। ଏଇଟା କିଏ? ଯୁବକ। ହେଲା, ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ରାଜ ଦରବାରରେ କୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ତ ଲେଖିବ ରାଜ ଦରବାରରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛି। ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ରାଜ ଦରବାରରେ କୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାରିଷଦ, ସେନାପତି ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି ରାଜ ଦରବାରରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇ ଦେଖ, ତୁମ ମନରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଦେଖ 8 ଦେଲା, ମନରୁ ଗପଟିଏ ହେଲା 10 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଏଟାକୁ ଦେଖେଇବା। ହେଲା, ତ କେମିତି ଗପ ଲେଖିବେ ଦେଖ। ତ ଗପ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି 10 ଧାଡ଼ି। ତ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଏବେ ସତ୍ୟବାନ ଛୁଆ। ତ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରାହୁଲ ନାମର ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲା ରହୁଥିଲା ବା ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସତ୍ୟବାନ ଓ ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିନେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପର୍ସ ପାଇଲା। ପର୍ସ ବୁଝିଛ, ମନି ପର୍ସ। ପର୍ସରେ ଟଙ୍କା ଓ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତାପରେ ରାହୁଲଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇନଥିଲା। ହେଲା, ସେ ପର୍ସଟିକୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଠିକ କଲା। କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଦେଖିକି ସେ ଘର ଠିକଣା ଜାଣିଲେ। ପର୍ସର ମାଲିକ ନିଜ ପର୍ସ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସତ୍ୟବାନ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନ, ହେଲା, ସବୁଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ତ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି। ଏମିତି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିଲ ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କରିପାରିବ। ରହୁଛି, ଦିଆଯାଏ।